Then what kisah Nabi Yusuf teaches us that it is not about your resources. Betul. It is about how you manage your resources. Betul. Yeah. Then kisah ini menunjukkan macam mana how important it is for us to plan well. If we are incapable of planning well, get someone who is good at planning. Yes. And serahkan kerja ini kepada dia. Yes. Okay. Then ini yang cerita pasal save the crops for 7 years to be used for the next 7 years kan. Yeah. So pokoknya cari orang yang berkelayakan lah kan. Betul. Tapi kita kena ingat tau, pada waktu tu, diorang tak ada resource, diorang tak ada teknologi pun nak foresee all of those things. They don't have analytics, whatever gadget app yang kita ada sekarang, Excel spreadsheet, semua diorang tak ada. Betul. So kira zaman tu, zaman Nabi lagi dah ada benda-benda. Maknanya kerana kecerdasan Nabi Yusuf tu, Masya pasal Allah. pasal dia cerdas pasal dia berilmu. Dan kerana ilmu dia tu, dia dapat selamatkan dia punya crops tu. Dia dapat use the resources dengan planning yang dia ada tu. Masya Allah. So tak semua orang yang ada that capability. Bila kita nampak orang yang boleh buat sesuatu yang macam tu, kita serahkan kepada beliau untuk buat kerana kebolehan dia. So since I punya favorite topik HR juga kan. So I nak cakap pasal HR governance jugalah kan. Yes, mesti. So kalau macam tak ada a proper HR governance kan, I think kita boleh, common sense logic kita akan tahu tempat tu productivity dia tidak akan berada di tahap yang baik lah. Productivity dia. Kemudian recruitment process dia tangkap muat lah kan. Yang kemudian employee turnover, orang keluar masuk you akan nampak. Yes, betul. You akan nampak. Betul. Nampak tak? Saya macam spot ni saya available Kan. lah. So tak orang tak kita. Okay, tak apa. So mengikut kajian Gallup, Gallup ni dia is a global analytic company. Pasal kerja diorang is buat survey je globally. So from there they sell diorang punya findings for people to make use of dia punya research findings for business punya use lah. So Gallup research dia menunjukkan yang 42% atau 42% of people who quit, namely number one mainly is because how they feel about their bosses. Ya ke? 42% is a lot. It's a huge 42% number. is like almost half. Yeah, exactly. Then number 2, they quit because of organizational culture. Dia tak boleh. Then nombor 3 is diorang rasa low engagement, rasa tak appreciated, macam tadi cakap, rasa undervalued atau not being treated with care and respect. So ini semua logik lah. But you need to get a company to do a research on this. To show you study, ini bukti. Kena ada semua logik kan? Ini semua logik kan? Padahal semua boleh nampak Okay, tak apalah kan. Then worst still kalau non-compliant. Worst still kalau management dia yang menekan atau mengharras the own staff. Okay. Sebab for example kat dalam kita job description dia ada satu magic line tau. This magic line dia kata magic JD dia punya accountability is assist in any other work assigned by your supervisor. Alamak, tu benda ternampak. Itu ternampak. wajib ada. Itu wajib ada. Okay, so actually dia punya definition of that is we have as a HR person and also as the supervisor, please you do not make use of this line assist in any other work. To kasih kerja sebarang tau pada your staff. Your JD said I give you anything. So you do. No. Ethically kan, that line means you must give kerja yang di luar dia punya JD reasonably related to the job that the person is doing. Ataupun tugasan dia mesti of the same level, the same classification that the staff is graded. For example kan, I hire a part-time front desk officer lah. Okay.
Front desk kita tahu kerja dia maybe buka surat, angkat telefon, write message. Apa lagi answer inquiries and all that. So itu front desk. Then you as a HOD atau kita as a manager, kita tak boleh make use of this any other thing ni. Finance closing suruh dia buat, makom poster suruh dia buat. Kalau you nak suruh dia buat boleh, tapi you must acknowledge this is not your job. But you are helping me. Can you help? You acknowledge. You must acknowledge that that person is helping you. This one once in a while only. I really short of manpower. I need your help. So you jangan macam kasih memang kerja kau buat. Cannot be like that. That is under abuse jugalah. Okay. So itu I cuma nak share je lah makna yang any other duty ni kan. Confirm confirm gila. You boleh Google lah. Ni semua actually boleh Google lah kan. So example lagi satu, kalau macam ada poor HR governance is potong gaji sukati. Aduh. Example potong gaji sukati. Time COVID, boleh tak potong gaji sukati? Gila. Example. And then atau bayar gaji tiap-tiap bulan tukar-tukar date. Governance lah, lack of governance. Actually boleh ke tak? Kita discuss. And ada episod ni panjang cerita. Panjang. Ini pun panjang cerita. Baru nak dengar. Simpan dulu. Okay. Maybe ada soalan lain tak? I pun tengah fikir ni. Ada banyak ni. I takut tersalah terkeluar topik lagi. Ada soalan. For example, maybe I tanya diri I sendiri. Kenapa masih ada bad governance around us? Why do you think? Maybe I ask your opinion first. Why Bad governance Maybe the message was not put across clearly. Maksudnya sekiranya staff tu dibelenggu problem whatever tu semua tu kan. Tapi bila dia nak meluahkan tu, tapi luahan dia tu tak sampai. Tak clear message tu, macam orang tak faham lah. You got problem, but tell me what is your problem. Tell me properly, clearly. Maybe. So your point of view, that is one of the reason that causes bad governance. Okay, interesting. Kalau saya pula saya dengar the word governance itself is to manage kan something. So when you hear bad governance, if you are being macam suruh untuk jadi manager for example bad governance is not able to understand what the other people are doing for me. Because aku manager, aku tahu aku employee ni finance, dia boleh buat kerja finance, dia boleh kerja buat kerja HR, tapi aku tak tahu apa benda pun orang buat. To me that is bad governance. You don't know anything about what you're doing. Just because you macam to you managing is just overseeing everything orang bawah je tu je. But you don't know what they are doing also. To me that is bad governance itself. Ini based on experience ke apa? Based on my perspective. Masya-Allah. Okay, tak apa. On behalf of a friend. Okay. Masya-Allah. I think both of you raised a very good perspective lah. Because memang ada banyak perkara yang contribute towards bad governance. So yang it sounds crazy tau. It sounds crazy. Pasal apa? Kita di Singapore ni dikelilingi oleh universities, diploma, pusat-pusat pengajian yang tu cakap you name it, whatever management 101 for dummies, governance for dummies, we have all sorts of courses available that cover this but we still have bad governance happening around us. So macam I do have like people yang calling me and asking how to solve some issues yang immediately I will diagnose as this one bad governance. It's simply because of bad governance. Okay, so I was saying just now, it may sound crazy, but correct what you say. Most of the issues with governance is because those in leadership position they are not aware of what they need to do. Satu, they lack self-awareness. When you lack self-awareness, it means how you decide, how you behave, you tak sadar how it impact on the people around you. You do a decision split of the second, but how it impact the people around you, you tak ada sadar. You tak ada kesadaran. So that is one of the reason
of bad governance. Ini pun bukan akak cakap, ni bukan akak cakap. Ini is you can refer to articles. Ni findings. You can refer to articles from Harvard Business Review, from Forbes, and ada banyak academic journal articles lah can refer to. So if you are keadaan Allah nak uji kan, you will see it happening right in front of your eyes lah. Yes. And I'm sure if you review all of these things that you've mentioned in an organisation structurally, obviously kalau kita dah tengok apa masalah yang kita boleh dapat from that bad governance itself, I think if we change that and we improvise that section itself, I think overall dia akan affect every other hierarchy dalam work structure itself. Betul. Kan. Sangat betul. Management sepatutnya turun padang and saksikan sendiri untuk tahu lebih untuk lanjut. Tahu which is why I say the staff itself kalau ada problem they should state clearly lah what is apa yang masalahnya lah. Yeah, they could actually supaya diorang boleh relate lah dia apa masalah sebenarnya. So I think we semua ada masing-masingnya pengalaman working with good bosses, working with bad bosses. Okay, I'm trying to find the right word okay. You terus cakap terus direct terus terang okay. I think one of the factors is kalau macam kita punya bosses tu they come from bottom. And they make their way up, right? Diorang akan faham ada different keadaan compared to those yang academically very high tapi dia tak ada pengalaman, dia tak pernah buat sendiri tahu orang bawah punya kesusahan. Dia tak ada rasa tu. So dia punya decision making is cantik on paper. Tapi dia punya serabut di sebalik tu dia tak ada pengalaman untuk memahami. So but well, that's life. Life. Life goes on. So if not happy, like you say, try to bring up kan. Kalau bring up pun tak boleh, bring up lagi. Bring up lagi. Masya Allah. Macam lama baik. Resilient. Masya Allah. Persistent and resilient. Okay. Masya Allah. Okay. So Madam Producer, ada apa lagi yang nak kita berbual? Next topic. Okay, kalau tak ada apa-apa kan, saya nak tambah lah. Last pasal mesti nak tambah pasal ni masih lagi. Untuk kita punya MUP kita masih perlukan lagi beberapa jumlah yang kita perlukan Ada lagi insya-Allah kesempatan beberapa jumlah tu adalah untuk kesempatan para peserta para penonton para pendengar untuk lagi ada ambil peluang ini untuk sumbangkan kepada pembinaan masjid ataupun MUP ataupun mosque upgrading project. Saya nak kasih satu ayat daripada Al-Quran lah. Allah telah yang dikatakan dalam Al-Quran. Okay, saya bacakanlah ayat dia. Allah dah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu man yasha' wallahu wasi'un alim. Okay, jadi apa makna di sebalik ayat yang diturunkan tu? Saya bilang Jadi bandingan pahala orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah seumpama sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai dan setiap tangkai itu ada terdapat 100 biji. Dan ingatlah Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya dan Allah Maha luas kurnianya lagi Maha mengetahui. Masya-Allah. Ini jadi, janji Allah. Janji Allah bagi siapa yang menyumbang harta mereka dalam jalan Allah. Jadi MUP atau Mosque Upgrading Project ni adalah salah satulah cara untuk kita menyumbangkan dana kita kepada jalan Allah kan. Masya-Allah. Kalau macam kita interpret that pakai logik dunia punya logik kan. Of course this is kita tak boleh interpret pakai dunia logik. Ini kakak punya interpretation lah. Kita kalau derma $1, Allah akan kasih $700 back Tapi of course that $700 kalau ikut Allah punya unlimited resources is going to be, I do not know, our family's health, our family's happiness, rezeki dari bentuk-bentuk lain yang kita tak nampak. Betul, anak kita pandai belajar ke apa ke. So it's a very Masya Allah punya equation. It's not fair
Because kita kasih $1, Allah kasih $700 back and He promise Masya Allah. It's a promise. So it's a very Masya Allah punya deal lah for human being. Lagi kalau saya nak cakap ni, kita dah masuk bulan Zulhijjah di mana 10 hari yang terawal ni adalah Masya Allah hari yang Allah sangat muliakan. Maknanya kalau kita buat sesuatu amalan tu, dia akan melipat ganda. So kalau 700 kita dapat tu yang tadi macam cakap $1 kita dapat $700. Ya. Kalau $700 tu kita melipat ganda lagi. Kan? Tu baru $1. Ni kalau kita terima lagi beratus-ratus $, masya-Allah, kita tak terkira. Allah punya rahmat tak terkira lah masya-Allah. Jadi ini adalah satu peluang lah saya boleh cakap untuk para penderma kat sana. Saya yakin kat luar sana ada banyak penderma yang murah hati. Confirm ada di kalangan kita yang ingin menyumbang tapi dia tak tahu nak tumbang kat mana. Nak sumbang kat mana. Jadi ini adalah satu peluang lah yang mereka boleh gunakan untuk sumbang kepada masjid, masya-Allah. Betul. Habis kalau macam you all pergi kat tempat lelaman kita kan, you can just go to campaigns.darulmakmur.sg untuk dapatkan buku ni lah. Okay, beli guys, beli. Belilah. Yang beli 10 tu nanti our pegawai will call you personally to set appointment bila Ustaz Fatriz boleh datang rumah you all. And and you can imagine kalau I masih starstruck lagi. Ada lagi berapa stok tak buku ni? Ada lagi berapa banyak stok? Ada banyak. Banyak. Masya-Allah. Ada lagi. Pasal Ustaz Fatriz dah set target personally berapa yang dia nak jual untuk pasal dia memahami yang kos peningkatan ni especially after COVID is we need to manage the cost lah. So I think Masjid Darul Makmur, on behalf of Masjid Darul Makmurnya management board, I think we really appreciative Ustaz Fatriz is really helping Masjid Darul Makmur with the sales of this book. Masya-Allah. Okay. Yang pasal kurma. Pasal kurma nak cakap minggu ni ke, Madam Producer? Okay, kurma kita simpan minggu depan insya-Allah. Sambungan insya-Allah. Alright. So, okay, kita boleh tutup lah Ustaz. Nak tutup Ustaz? Saya tutup dengan apa tadi nak cakap tu? Dah boleh. Tak nak tutup. Okay. Jadi saya nak tekankan lagi lah, insya-Allah rezeki tu datang dengan pelbagai cara. Bila kita dapat kawan-kawan yang baik tu pun adalah satu rezeki. Betul. Jadi rezeki yang datang kepada kita tu kita tak tahu macam mana bentuk dia. Tak semestinya dia berbentuk secara wang saja. Tapi dia berbentuk berbeza-beza lah yang kita sendiri tak tahu. Jadi dekat situ lah saya nak tekankan rezeki yang datang daripada Allah ni adalah satu yang kita tak dapat untuk imagine lah macam mana bentuk dia. Masya-Allah. InsyaAllah sehingga kita bertemu lagi. We also hoping for para kita punya followers yang podcast kita ni, you please share with us kalau you ada pengalaman. Macam tadi kita cakap pasal topik governance kat tempat kerja kan. Kalau you ada pengalaman and you want to share with us, you can just put in the comment section ataupun there will be a form. There will be a form link yang you boleh share secara anonymous lah. Then we will select. Kita akan pilih kita akan pilih cerita-cerita yang bermanfaat, yang boleh bila kita sharing ni kita beri manfaat pada pendengar insya-Allah. Then we will share your story with para pendengar podcast Masjid Darul Makmur insya-Allah. Ustaz Dan bukan sahaja itulah, tapi kalau kita berkesempatan untuk mencari professionals untuk membahaskan lagi masalah yang diberikan oleh kitanya story daripada berdasarkan stories yang diberikan tu, mungkin kita boleh share, kongsikan manfaat lagi apa yang kita boleh dapat daripada professionals yang akan share dia punya pendapat juga. InsyaAllah. Okey, so kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.